गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक पर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो अभी बजी सुबह की जो बजती है वही बज रही है 5:45। तो अब चलते हैं वही वॉक पे, वहीं पहुंच के मिलते हैं। आर्मी एक्सरसाइज चलो स्टार्ट करते हैं। आर्मी करती है गाइस, अब हम करेंगे आर्मी एक्सरसाइज, तो चलो करते हैं। चलो चलो अब वापस उधर जाएंगे। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। उम्मी भी कर रहा है साथ साथ। चलो उम्मी आ जाओ फटाफट। मैं वापस करूंगा, मजा आएगा। बंदर कितने बच्चे के साथ क्या अब एक्सरसाइज कंप्लीट। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। चलो इसको 5-6 बार करेंगे। चलो मैं करता हूँ। मैंने एक बार तो कर लिया। चल, मज़ा तभी आता जब बच्चे मज़े करके एक्सरसाइज करते हैं, मज़े ले लेके। तो एक्सरसाइज करने का भी मज़ा आता है। इनकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम चलते हैं थोड़ा और मॉर्निंग वॉक पर आगे। गाइस, मैं इसी के साथ व्लॉग एंड करता हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।